দেখো সব শিকারি এর মাছ তোলায়। এই যে কানেকশন বোর্ড এই জায়গায় লাগিয়ে, এই জায়গায় কানেকশন বোর্ড লাগছে গাইজ। যাই হোক গাইজ, এই দেখো ছোটাটা মাছ উঠেই ফেলাইছে 1 ক্রেট। এলো ভাই ক্রেট না ওইটা গাইজ। এই দেখো মাছ গাইজ, কাতলা দেখো কাতলা, এই দেখো কাতলা সেই মাছ গাইজ। আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও দেখতে হলে গাইজ চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো। সব মাছ দেখো এইরকম মাছ এই ড্রামের তো ওঠে। যাই হোক এই ড্রাম গাইজ রাজস্থানে পড়ে, ভারতে। এই যে সেই ভান্ডারি, এই যে এনাকে মাছ দেখতেছো। আজকে বড় মাছ পাইনি, আজকে ছোটা ডান পাইছে বড় মাছ গাইজ। মাছ তুলবে গাইজ। এ ভান্ডারিকে 1 ক্রেট হয়ে গেছে, আর 1 ক্রেট এই যে ভর্তিছে, দেখতেছো মাছ গাইজ। গাইজ এটা কিন্তু জলের মাঝখানে টাপু, আমি বোর্ডের উপরে আছি। এই দেখতেছো ভেড়াও রয়েছে, বকরি রয়েছে, কি কয় রে ছাগল, ছাগল। আর ওই যারা লোক আসবে মাছ তোলাইতে, ওরা বলে মাছ বেশি ভালো পায় না। যাই হোক জলের মাছ গাছ কওয়া যায় না কি হবে। এই যে ছোট ধরনের মাছ তোলা হচ্ছে গাইজ। গাইজ এদিকে ছোট ধরনের আর 1 ক্রেট উঠেছে, আরো মনে হয় উঠবে কিছু, জানি না। গাইজ দেখতেছো মাছ তুলতেছে, এই যে এরম ফেলে তোলে আমাকে মাছ। हो गया, हाँ 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 हो गया, हो गया। डाल दे दोनों में, डाल सब में। देखते हो गाइस कि बड़ो कातला गाइस, बरफ को गली गए गाइस, देखो बरफ सब। गाइस छोटा ट्रेने 2 क्रेट হইছে আজকে মাছ। যাই হোক চলো এটা কেউ क्या करे बीच में पकड़ो सर, जैसे बताओ ना। गाइस छोटा ट्रेने माछ सब चले आइছে। बोतल हुआ है। बाद में डालना, अरे बाद में डालना, वो बड़ा है ना। এটা ছোট দিতে দিতে ওইটা না সার্কেল হয় নাকি? হ্যাঁ हाँ पूछ पकड़ना पड़ेगा। अरे तू उठा ना, अरे एक तली হবে। हाँ फिर अकेला ही जाओ वहाँ ये काम এইভাবে এই জায়গার কালেকশন হয়। এই মাছ যাবে সিধা সেন্টারে এন্ট্রি প্যাক হয়ে।
हटा 4 तल हो गया हटा बड़का उठा के डाल बिल्लू बचा दे पहले अरे शाबाश पहलवान बन गया पानी दिल ले गया नीचे आ गिर गया तो सर আমি আনতেছি बोतल दिन कोने लागे कोने चावल खाना पीना जो भी है सब उधर কি করতেছেন देश का एक टॉल हां एक टॉल सुनारा এই এটা প্যাক কর না গাইস এই ফিলে কিছু মাছ প্যাক হয় জায়গার আমরা এই সব জায়গায় কাজ করি এই আমরা নিজেরা যাই মার্কেটে বেশি না करके देवा लगे हिसाब से मार बरफ सब हो गया अरे बैगटा उठा देबा ना এই बैगटाই বেশি মেইন अरे हम कब देखा गया मार्केट अरे कल चारा नहीं मिला ना हमारे पास जाली नहीं जमा के वैसे क्या थर्माकोल का थोड़ा ढक्कन का कल ले लिया मैंने कहा सवेरे मैंने 2 बार फोन किया उठाया नहीं मैंने कहा ये नींद में फोन था अभी चार्ज में लगा के डालो आप तो डालते जाओ मैं बोल दूंगा ज्यादा होगा तो निकाल देंगे हाँ वो तो है ही कौन सा तुम घर ले जा रहे हो आटे पे जो चढ़ेगा उतना तो आटा दीदो सरदार एक और डालो